Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Today we are going to learn chapter 11. Hari ini kita akan belajar bab 11. And the title for chapter 11 is Siti has a new smartphone. Judul dari bab 11 adalah Siti mempunyai sebuah smartphone yang baru. Check this out. Isi dari chapter 11 itu tentang the use of he and she, cara penggunaan kata he dan she. And then we'll also learn about kinds of communication tools, jenis-jenis alat komunikasi. Let's go to the next page. 108. Halaman 108. 108. Okay, here on this page you can see there are many kinds of communication tools, communication devices. Ada 1, 2, 3, 12 ya. Ada 12. There are 12 pictures here. Your job, you have to listen to me and repeat after me. Dengarkan dan ikuti. Ya, cara bacanya perhatikan ya. And then kamu juga harus perhatikan cara penulisannya. So, lihat screen-nya. Oke, kemudian dengarkan. Kalau misalkan kurang jelas, you can use your earphone or headphone or headset or whatever yang kamu punya di rumah. Silahkan pakai supaya lebih jelas suaranya. Oke, here we go. Telephone, handphone, radio, letter, television, newspaper, facsimile, computer, telegraph, kentongan. It's Indonesian ya, bahasa Indonesia. Kentongan. Homing pigeon. And the last one, smartphone. Okay, I'll explain one by one. Telephone here, ini kalau kamu yang belum tahu ya, telepon zaman dulu itu bukan pakai tombol, tapi dia pakainya seperti itu. Ya, nanti diputar angkanya. Misalkan kamu mau telepon 021 565 5676 misalkan. Kamu arahkan jari kamu ke arah 0 and then diputar tuh angkanya apa tuh namanya ya? Rotary thing-nya. Benda yang berputar itu diputar 0, diputar ke searah jarum jam, kemudian lepas and then arahkan telunjuk ke arah 2, kemudian diputar searah jarum jam and then lepas dan seterusnya. Gitu ya cara pakai telepon yang seperti ini. Okay, well, the second picture it's about apa nih? Ini handphone lama ya. Anyway, dalam bahasa Inggris itu kayaknya nggak ini ya, nggak familiar buat bilang handphone. Handphone itu kayaknya kita di Indonesia pakai istilah handphone, tetapi umumnya orang sebutnya mobile phone atau bisa juga cell phone, cellular phone, cell phone atau mobile phone. Okay, and then we have radio here. Radio, tahu ya radio? Newspaper itu koran, television, televisi. Letter itu surat. And then ini kita ada facsimile. Facsimile itu kalau kita kirim dokumen and then kita kirim pakai alat elektronik namanya facsimile atau biasanya kita singkat menjadi fax ya. Kita masukkan dokumen yang mau dikirim and then nanti akan diproses sama mesin itu, kemudian nanti diterima di kantor sana, di kantor, di tempat yang dituju ya. Ya bisa kantor, bisa rumah, whatever. Okay. And then di sini kita ada computer. Sudah tahu ya, telegraph. Telegraph ini cara kerjanya dia pakai sandi Morse dia. Dia suaranya macam seperti ini.
like a toot 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 toot, something like that. Ya, ada kode-kodenya. Ya, misalkan titik titik strip, titik strip itu huruf apa gitu ya. I don't know, kamu udah belajar ini belum di pramuka ya, sandi Morse. Okay, and then ada smartphone, ada homing pigeon. Homing pigeon itu dulu pigeon atau burung merpati itu dipakai sebagai alat komunikasi. Ngirim surat itu pakai pigeon. Ya, tentu burung merpati sudah terlatih ya. Jadi dan suratnya nggak bisa panjang-panjang ya. Itu suratnya pendek, kemudian digulung ya, digulung kemudian ditaruh di kakinya pigeon. Nah, kemudian ini ada kentongan. Kentongan juga merupakan salah satu alat komunikasi ya, dipakai ketika keadaan darurat misalkan. Dia digunakan untuk memanggil warga ya, atau mau ada pengumuman suatu pengumuman gitu misalkan. Ya, kentongan dipukul keras-keras supaya warga datang gitu. Okay, now we go to the next page. This is a newspaper. This is a radio. This is a kentongan. This is a smartphone. Ya, this is artinya ini. So this is a radio. Ini radio. This is a newspaper. Ini koran. This is a smartphone. Ini smartphone. This is a kentongan. Ini kentongan. Oke, kemudian di situ ada latihan. What is this? Ditanya, what is this? Kemudian ada yang menjawab, this is a bla 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 bla. Silahkan lihat gambarnya apa, maka di bawah ini tulisannya apa. Kamu bisa gunakan halaman ini sebagai latihan, but you don't need to take a picture and send to me. Gak perlu difoto dan dikirim ke Mr. Syarif, gak perlu, karena nanti Mr. Syarif akan kasih tugasnya dalam bentuk Google Form. Ya, so yang ini boleh dikerjakan, silakan dikerjakan, tetapi nggak usah difoto dan dikirim, no need. Okay, now let's go to the next page. 110. Here we have a dialogue between Z and M, and F ya. Ini dialog di telepon sepertinya. Ya, ini dialog di telepon. I will read the dialogue, and then your job, you have to listen to me, and then after I finish reading the dialogue, you can practice with your parents, with your brother or sister or whoever at home, siapapun yang ada di rumah, kamu bisa latihan dengan mereka. Okay, here we go. Hello. Kemudian M jawab, hello, Mahmud speaking. Kemudian Z jawab, I am Zainab. Oh, Z ini maksudnya Zainab dan M itu Mahmud. I am Zainab, Fatima's classmate. May I talk with Fatima? Tapi Mr. Syarif biasanya atau umumnya biasa dipakainya begini. May I talk to, bukan may I talk with. Tapi it's okay. May I talk to Fatima? Atau may I talk with Fatima? Kemudian Mahmud bilang, of course. Wait a minute. Okay, and then Zainab bilang, thank you. Kemudian Fatimah ngambil teleponnya dan mulai berbicara dengan Mahmud. Mulai berbicara dengan Zainab. Hello Zainab, how are you? Kemudian Zainab jawab, I'm fine, thank you. Sorry Fatimah, I want to ask you about the English homework. Alright, it is page 10, unit B. Thank you Fatimah, goodbye. You're welcome, bye. Okay. Itu tadi contoh dialog yang ada di telepon. Ya, contoh dialog melalui telepon. Okay, now let's go to the next page. Sekarang kita masuk ke cara penggunaan he dan she. He sama she artinya dia. He artinya dia, she artinya dia. Cuma bedanya he itu dipakai untuk dia, tetapi dia di sini adalah laki-laki. He. Kalau she dipakai untuk menyatakan dia, tetapi dia di sini adalah perempuan. Ya, Aisyah, Zainab, ya, whoever. Ya, ini contoh ya. Tina. Tina has a new smartphone. Tina mempunyai smartphone baru. Nah, atau kamu bisa bilang she has a new smartphone. Dia punya new smartphone.
Ya, so Tina itu perempuan, maka dia bisa pakainya she. She has a new smartphone. Dia punya smartphone baru. Udin is watching television. Udin sedang menonton televisi. Atau kamu bisa bilang he is watching television. Dia sedang menonton televisi. Okay, and then here the next example, ini ada Fatimah. Fatimah is playing computer. Fatimah sedang bermain komputer. Atau kata Fatimah di sini kamu bisa ganti dengan dia. Dianya di sini karena Fatimah adalah perempuan, maka Fatimah kita ganti dengan she. She is playing computer. Next, Dul is reading a newspaper. Dul sedang membaca koran. Nah, kata Dul bisa diganti dengan he yang artinya dia. He is reading a newspaper. Dia sedang membaca koran. Gitu ya. So he sama she artinya dia, cuma bedanya he dipakai untuk laki-laki sedangkan she dipakai untuk perempuan. Well, that's all for today. So, hari ini kalian belajar tentang kinds of communication tools, ya, alat-alat komunikasi, and then you learn about he and she, ya, cara penggunaan he sama she. After you watching this video, you have a job to do in Google Form. Okay, and if you still don't understand what I'm talking about, if you still don't understand what I'm explaining, kalau kamu masih belum paham apa yang Mr. Syarif jelaskan, apa yang Mr. Syarif ucapkan, kamu bisa tonton video ini over and over, lagi dan lagi. Okay, have a great day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.